किस दौर में आपने ज्वाइन किया मीडिया? मैंने इससे तो लोगों को मेरी सही उम्र का अंदाज़ा हो जाएगा मैंने 2008 में स्टार्ट किया था और मैन विल ऑलवेज बी मैन जी उस वक्त जो है ना मैं पढ़ रही थी तो ख़वातीन हमेशा खातून ही रहेंगी जी। यार ऑन अ लाइटर नोट, ये वैसे चूंकि आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि बड़ी संजीदा, तो वैसे मैं बिल्कुल संजीदा नहीं रही कभी। अच्छा? हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा वैसे हंसी मजाक करती रही हूँ, बल्कि कुछ लोगों का ख्याल है, मैं इसको पता नहीं एक कॉम्प्लीमेंट लूँ या समझूँ कि शायद ऐसे ही करें, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। लेकिन ये है कि वो विद टाइम अब वो एक ऐसा हर वक्त हम पॉइंट आउट ऐसे कर रहे होते हैं ना गुस्से में, ये हो रहा है, ये गलत हो गया, तो वो ऐसा एक डिपिक्शन हो जाती है आपकी पर्सनालिटी की, जैसे आप बड़े कोई संजीदा और बड़े कोई मुश्किल किस्म के पेचीदा किस्म के बोर आदमी है बेसिकली। 2008 से न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की। और मेरे इसमें पूछने का मकसद ये था कि ये वो दौर है जिस ज़माने में पाकिस्तान बाकायदा एक जंग जो है वो लड़ रहा था मुल्क के अंदर भी, और साहब को पता है ब्लास्ट और ये और वो और सारा, तो उस ज़माने में आपको दिक्कत नहीं हुई कि भाई लाज़मी बात है अगर आप न्यूज़ चैनल का हिस्सा होती हैं तो आपको रिपोर्टिंग भी करनी है, आपको हर जगह जाना भी है, तो ख़तरात का सामना निस्बतन ज़्यादा कर रहा था उस वक्त हमारा जर्नलिस्ट, हमेशा ही जर्नलिस्ट ने किया, तो फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? थोड़ी सी शुरू में थे उनके रिजर्वेशंस, और उनको लगता था कि स्पेशली जब मैं लाहौर में जब तक काम कर रही थी तो फिर भी वो लोग थे कंफर्टेबल कि चलें ठीक है, और ज़्यादातर मेरा लाहौर में जो काम था वो इतना कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ कम थी। लेकिन जब मैंने लाहौर में रहते हुए ही, आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया कि उस वक्त जो टाइम था वो था कि जब हम एक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, और उस दौर में ऑपरेशन राह रास्त राह निजात स्टार्ट हुआ, और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ मैं स्पेशल असाइनमेंट्स पे जाती रही, तो और वहाँ पर फिर मैंने उस दौर में रिपोर्ट किया, तो वो बड़ा डेयरिंग स्टेप था एक उस लिहाज से कि खातून आप हैं, और वो टाइम था कि जब बहुत बड़ी तादाद में IDPs थे, बिल्कुल वो इलाके खाली करवा लिए गए थे, और बड़ा कम कोई खाल बंदा वहाँ पे मिलता था जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करते थे, तो बुनेर, दीर, बाजौड़ एजेंसी और इस टाइप की वो कहीं पे जी, तो वो कवर मैंने किए ऑपरेशंस, और उसके बाद फिर वहाँ पर जाना, वहाँ पर रहना और सारा, तो उससे एक्सपोजर भी बहुत मिला सर्टनली, लेकिन उससे फिर थोड़ा सा पेरेंट्स भी होते थे, ज़ाहिर कंसर्न होते थे कि ये बड़ा मुश्किल सा काम है, ये ना आप करो और इस तरह, लेकिन थोड़ा मेरे अंदर शुरू से रहा है एक प्रॉब्लम, थोड़ा कुछ डिफरेंट करने का भी और थोड़ा चैलेंज करने का एक इशू है, चैलेंज थ्रिल, शुरू में तो थ्रिल भी होता है ना, जरा नौजवान होता है आदमी, तो वो भी होता है, थ्रिल भी है, सच की तलाश भी है, दोनों चीजें। फिर मैं जब कराची ज्वाइन किया जियो चैनल, तो उस वक्त भी घर वाले बड़े अपने चैलेंजेस थे, क्योंकि वो दौर वो था जहाँ पे आपको लिटरली मतलब खौफ रहता था कि बोरी बंद लाशें मिल रही हैं, टारगेट किलिंग्स हैं, और मतलब मोबाइल स्नैचिंग, यस वो तो खैर अभी भी चल रही है, लेकिन ये कि वो एक अलग किस्म का माहौल था उस टाइम पे, तो उस वजह से भी पेरेंट्स काफ़ी थे कंसर्न, लेकिन फिर मैंने उनको भी कायल कर लिया कि इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी जब आप वॉर भी कवर कर रही थी, ऑपरेशंस भी कवर कर रही थी, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आपके हाफ़ज़े में रह गई हो, जिसे हम अपने प्ले राइटिंग के दौरान हम कहते हैं ना कि नैरोस्केप, कोई ऐसी चीज़ को आपको याद आती हो जो आप समझती हैं कि भाई शेयर की जा सकती है उसके साथ? जी ऐसा था, एक दफ़ा हम लोग गुजर रहे थे बुनेर के ही एक इलाके से, और रात का टाइम था, और चूँकि हमारा वो सारा कोऑर्डिनेट करके ही ट्रिप हुआ करता था, जो हम लोग उसे विज़िट करते थे तो ISPR के साथ, और तो उस वक्त हम लोग एक रोड से गुजरे, और फिर एकदम हमें लगा कि कुछ फायर हुआ है गाड़ी के ऊपर या उसके करीब से गुजरा है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा आइडिया ये हुआ कि शायद किसी ने गलत फहमी में गाड़ी को देखा और उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि ये तो गाड़ी मीडिया की है, तो इसलिए कुछ रोकने के लिए वो फायर हुआ। लेकिन वो फिर बाद में नॉर्मलाइज हो गया, और फिर उसी टाइम पे उसी ट्रिप में एक मैं होटल में रही, होटल तो उसको क्या कहूँ मैं, बस कुछ वीरानी सी थी, और वहाँ पर बाकायदा मतलब वो शीशे टूटे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर उससे पहले TTP के दहशतगर्द रह चुके हुए थे, तो वहाँ पर बाकायदा शीशे टूटे हुए थे, और कुछ जगहों, कुछ वॉल्स के ऊपर ब्लड के भी निशान थे, तो वो भी देखा। फिर एक जगह पे हम लोग गए तो वहाँ पर पीछे
باقاعدہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. اس سے پہلے ہی کوئی آپریشن وہاں پہ ہوا تھا اور پھر اس کے آگے کھڑے ہو کر بھی میں نے وہاں پہ اپنے جو بھی رپورٹنگ کی اس طرح. تو یہ سارے کافی ڈیرنگ قسم کے وہ تھے جو مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہوتے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو کہیں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر پروفیشن کے کچھ نہ کچھ انسان کی جسم پر اس کی نفسیات پر اثرات ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ جو سب کچھ آپ نے جو کور کیا, آپ نے دیکھا, ان میں لاشیں بھی تھیں, اس میں مزریز بھی تھیں, ان میں IDPs ہمارے کس طرح سے ڈسپلیسمنٹ ہوئی, تو ہم لوگ نسبتاً جو صحافی حضرات ہوتے ہیں وہ عام آدمی سے زیادہ جو زندگی کے دکھ ہیں وہ روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کتنے اثرات ان دکھوں کے, ان مزریز کے شخصیت کے اوپر پڑتے ہیں, رویے پہ پڑتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. کچھ لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں, وہ شاید بہت زیادہ اپنے اوپر اس کو طاری کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں ود ٹائم کہ روز آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو جیسے اب آپریشن کرنے والے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اب اس طرح مریض کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ مریض ایک جیتا جاگتا انسان ہے. وہ اس کے لیے وہ ایک آبجیکٹ سا بن جاتا ہے. وہ کام کے لیے بھی ضروری ہے, اس کو آپ اس کے پروفیشن کی ضرورت کہہ لیں, تقاضا کہہ لیں, نیگیٹو وے میں آپ کہنا چاہیں تو انسینسٹی بھی کہہ لیں. تو میں یہ کہنا ہوں کہ آپ کیسے دیکھتی, فرق پڑا کتنی سمینہ پاشا مختلف ہوتی ہیں اگر یہ سب کچھ نہ دیکھا ہوتا؟ میرے خیال سے میں بنیادی طور پر ویسے تھوڑی سینسٹیو بھی ہوں اور ایموشنل بھی. بہت زیادہ شروع میں تو بالکل بھی اتنی زیادہ پریکٹیکل نہیں تھی. اب ود ٹائم جیسے ظاہر ہے آپ کی ایج ہوتی ہے, آپ تھوڑے زیادہ لائف کی طرف پریکٹیکل ہوتے چلے جاتے ہیں. کون سے ایسے واقعہ اور ایسی چیزیں جو آج بھی آپ کے حافظے میں رہتا ہو؟ اچھا ابھی 15 برس ہو گئے, میں بھولتی نہیں. جب APS کا واقعہ ہوا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا, اور جی حالانکہ بہت سارے بلاسٹ میں نے کور کیے. تو جب اسٹوڈیو میں ہم کور کر رہے ہوتے تھے تو ایک آدھ کے بعد پھر ہم لوگ تھوڑے سے یوز ٹو ہو جاتے تھے, کیونکہ وہی خبریں آپ کر رہے ہوتے تھے تو ہمیں پھر ہم روٹین پر اس پہ آ جاتے تھے. اور میں کثرت سے ہو رہا تھا جی, اور ڈیلیبریٹلی بھی میں کوشش کرتی تھی کہ بہت زیادہ حواس پہ سوار نہ کروں. لیکن جب APS ہوا تھا تو اس وقت بہت زیادہ تکلیف تھی, کیونکہ ہر ماں کو جب دیکھ رہے تھے, جو آپ ایک سٹوری دیکھ رہے تھے اور اسی طرح سے ملتے, تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ ذہن پہ پریشان رہی میں. اور مطلب سوتے میں بھی بعض اوقات آپ ہوتا ہے نا کہ آپ کی نیند نہیں آئی جی بالکل, آپ سو کے اگر اٹھے بھی تو آپ کو لگتا تھا کہ آپ سوئے ہی نہیں ہیں. ایسے ایک ذہن پہ بوجھ اور دل پہ بوجھ رکھتا تھا, اور آپ کو بعض اوقات بات کرنے میں دقت ہوتی تھی, گلے میں ایسے آنسو آ جایا کرتے تھے. تو اس واقعے نے بہت, اس قوم نے ویسے کتنی سمینہ قربانیاں دی ہے نا, پاکستان کے لوگوں نے. وہ مجھے ابھی جو آپ بات کر رہی تھی, وہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. تو اسی جو ہمارے لوگ ہیں, مجھے ایک شعر اس میں نے کہا تھا کہ خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایتیں, خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایتیں, عرض وطن میں زندگی دشوار تھی بہت. بس ہمارے پاکستان پہ رحم کرے, اور جتنے بھی معاملات ہیں آپسی, ان کو ہم سب مل کر خوش اسلوبی سے بیٹھ کر ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنا سیکھیں, اور پھر مل جل کے جیسے کہتے ہیں نا کہ آگے بڑھ سکے, اور 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی آسانی, کوئی سکھ, کوئی خوشی کے لمحات جو ہیں وہ آ سکے.